بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل في محكم كتابه العزيز وقرآنه المجيد: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والصلاة والسلام على من قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم. Waishilizi watukufu, ikawa ndo mdungawe darsi ya hatu yaho mukaddimati al-Hadrami ngarendeleyao siku alewe inu hamande namna ikawri mnikani miad ya ukaya ngarijoka unjia o haruma wa mmango wahe sijida sahaw. Amma kabla rare janjo haruma mmango ngarone sawa dalil ilo haruma ya Qur'an nani hadithi ya mtume hamande namna ikawndo na zamba. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haruma suratul Maun omsitiri wane uhondo wa tano hamba ukaya: fawailun bandalamro lilmusallina laho nyuswal alladhina ikawhum wanruwao an salatihim sahuna ulawana nazla sala zao udiwaza yabo bandalamro laho wanruwao wanruikawe kamranjo swalani eroho kaituka hadir sheroho ngetapalao njo harmazi haja za kidunia hata yeye katujua balangi harma raka ya ngabi katujua tezindu ya soma hasomo sura indrini yabo mruhamandu wo aya ngemtahadharishao zenongo hizo ya ukaya ya tawele badala mro atijoli humra. Mtume alayhi salatu wassalam harsome sawa harma hadithi haya mbukaya: inna ahadukum nzima harma nyinyi idha qama yusalli ekahi mingu swali jaahu shaitan shaitaniyahu mjilia falabbasa alayhi hamwenea hamamru ikawa harengedara hahufiniha mana falabbasa ndokani ngutso huvaya reziungo reroho yabonga jaba ukaya yani nguhafilisho eshingazija hatta la yadri hata ulamrusu ala kaka shindi yadiriki kam swalla eha swali rakanga mbili enraru enzima yuko harmwe taraddudil. Basi mtume ngurambia fa idha wajada dhalika ikamzima nyinyi haparahana harmwe situation hiyo nge harmwe tartibu hiyo ya ukaya katushinda ya rambua ubhanu yaliyo falyasjudu yabo ilazimu ya sijidi sijidataini sijida mbili za sahau wa huwa jalisun nengebo ya kansi kabla taslim kabla rahaja fungua eswala ya yabo tsonesa dalil watukufu waishilizi mdungawe darsi ya ukaya vanu zenongozinu ngizona dalil ya kautunge mukaddimati al-Hadrami kajatoka ufanya ndongo za mafiti shabanu ngaboze dalil harumwe Qur'an ngamona ukaranzina dise darsino haini wakati miandisa au ngamtoto wa dalili ya Qur'an tionesa na hadithi ya mtume ngeti njio harumweshi ya baba henu ngarjo kaunjio harumweshi ya he erobo halafu ngamo kafasulun manzawo rekahu haruma ndongo ngarinjio harumanongo zinwachi yusannu sijidatan yosunahum rujana sijida mbili lisahu ikamradi waza ndongo swalani bi ahadi thalathati asbab hanzima bi ahadin hanzima thalathat asbab yaeze sababu ndarujoka ujarizambe bana ikanzima iparhana yabonge lazimo mraja ne sijida sahau. Al-awwal sababu ya handani taruku kalimatin likamdaranti kalima min at-tashahhud al-awwal ulawana ne tashahudi handani awil qunutu fi as-subh hawmdaranti kuntu wa subh
awil wutri haumrara nso witri nisfu Ramadhan al-akhir armali baki ala mwiso lahe o mwezi wa Ramadhan uharmetar armo witri au salata ala nabi haumru haranti ho swali mtume fi tashahhud al-awwal uharme tashahudi hadan usome tahiyat halafu habashadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ujuha kuja swali mtume na weka lazima bas Allahumma salli ala Muhammad shauto juha abangi yabo nge lazima ujane sijda sawa awul kunut haumra ranti kuntu awis salati ala al-al haumru hadi waza kajajana swala ya uswali ya wandu za mtume Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad hata ijetim fi tashahhud al-akhir uharme tashahudi ya mwiso kuja swali wa mtume kuja swali wa wandu za mtume yabo nge lazimo ujaneye sijida sawa. Athani sababu ya pili rambaze sababu ngizonraru sababu ya pili fi'lu de kamro afanya ma ndongo ikao la yubtilu yoke menye swala sahwuhu kamro hadiwa za huifanya wa yubtilu amma yo menye swala amduhu kamro afanya ndongo ila haubenza ndongo ikao huifanya haudiwaza kena umenye swala sheka huifanya haubenza swala ngemenye hao ye hama hindi kalkalamil qalil hamamrarongo amnamrongo mtinti ho swalani nasiya haudiwaza awul aklil qalili nasiya haumruha limnamlo mtiti ho swalani simambiani kwa banubula shahulo swalani sindoka mrarange shishano mranso uswani ngulo na yengu swali sinde haliyo ulishahula halafu kujasi wake watutuano nondo huja hunjia harmwe swala ngodo chenywa we chenywa shahula shilo harmwe manyo halafu wereleza wananchenyo bako hanywani ngodo releza naongo swalani yabo ngolilio swalani hau huno njizi au koka au majialadha lemonadi njizila kuja tutswa waitoa halafu njo swalane sukarila ngotoreleza emisingoila yabo ngo unoho swalani abongende manambaka awul aklil qalilu nasiyan hau halimnamlo mtiti haudiwaza au ziyadati ruknin haumrenje za nguzo fi'iliyin yaitendwa yani nguzo yaitendwa huyenjeza oharmaye swala nasiyan haudiwaza ye hamahindri ye nguzo hamahindri karuku hamande ruku huyenjeza tayib wala yasjudu wala kanaujana sijida sahau lima la yubtilu sahawuhu wala amdu ekaha jana ndongo ikao yoke menye swala ekamruha janiyo haudiwaza haubenza ye hamahindri kal iltifat hame kamruha kauhambabi ho swala ndo kauha wal khutwatin haumruha pwangayo wal khutwataini haumruha pwangayo mbili yani iyo kena umenya illa in qaraa badekaha somo ya Qur'ani hawasomwe Fatiha fi ghairi mahalli alqiraa vahanitondo plasina lazimu usome usihoro kuoni utandise usoma alhamdu au so sijidano andise usoma Fatiha usandise soma Qur'ani hiyo ujanio bahanu ikawo tindwa lazimu ujenio au kawo tindwa bahanu lazimu ujenio abonge ngwamboka illa badoa katika ungejo lazimia jane sijida sao in qaraa fi ghairi mahalli alqiraa eka somwe Qur'an hawa somwe Fatiha harma mahala ikao kaijalazimu isome sindo plasini hayo au tashahhada fi ghairi mahallihi hawa jana etahiyatu bahanu itondo bahanu ya lazimu jenio lazimu jane tahiyatu bahanu wakansi ujanio bo horukuni hau janio bo wahima yabo kena ukiringe jo lazimu ujane sijida sahau au salla ala nabii sallallahu alayhi wasallam fi ghairi mahalli hawa swali ya mtume bahanuika utindo bahana lazimu ya swali ya mtume fayasjudu wakati huo ngujojana na sijida sahau sawaun
yosa wa fa'alahu ekazi fanya amdan haubenza au sahwan au haudiwaza zenungura zamba hizo zonsi pia ekaha fanya haubenza au haudiwaza sabungu jojana ila sijda sawa. Walau nasiya tashahudu al-awwala ekaha diwaze tashahudi ya mando fadhakarahu ba'da intiswabihi ajaha yeshelea baada ya nyongoha uliye yakenetize tashahudi handani shatsobeza haraka kajaika nti hanyongoha himi lam yaudu ilaihi ekausa unyongoha kuna ureje uje ukenti tena baada huyeshelea baada wa nyongoha kuna ureje lam yaud kana ureje ilaihi harma ila tashahud fa in aada aliman ekaha harejeha himi haujua haubenza aliman haujua amidan haubenza batalat eswalai menye kaulazimu kelentize tahiyatu handani hunyongoha ujua unyongoha halafu yabokeja kaulazimu ruduse zaho kensi ekaba senu hurejeyu kansi haujua haubenza batalat ukaujua kamruka jukansi no utoka ubenza ukensi tayib batalat in kana ila alqiyam aqrab eka sawa hahimi akurubiar muhimo au nasian awe kaba hainu hulauhima hadiwaza au jahila na ukajaka ujwazo kazirendwa ajingia kajaka ujwakazo kazirendwa fala wakati huo kaitsumenyehe swala emanahe fala yawe swala kaitsumenyeha amma wayasjudu lisahaw ujonda na sijda sahaw omusizoni fikirukaya bakanda habo ngarelewa ndondo enamna njao wayajibu al-audu limutaba'ati imamihi wayajibu ipasa al-audu ya rejei limutaba'ati haudunga imamihi ya imamuha wa in tadhakkara qabla intisabihi ada wa in tadhakkara ekaha yeshelea qabla intisabihi qabla rahe janyongo haya hima kabla tsidiwaze tahiyatu hendo anza hime shaka jawahi ya nyongoha shahan ange jaungi harmwe position yanka mwanzo ya nyongohe kajawahi ya nyongoha halafu haya shelea ukai walanja jane tahiyatu ada wakati huo jojaniyo manaka jawahi ya nyongoha yamane probleme kasa nyongoha ekasa nyongoha himi yabo etahiyatu ila ya handani kaisa ila tashahudi handani sa imbir shangwamboka wayajibu al-audu limutaba'ati imami wa in tadhakkara qabla intisabihi ada ekahe sheleila tashahudu kakajajaniyo qabla rahe janyongoha ngujojaniyo walau tarakahu amidan fa'ada ilayhi batalat walau tarakahu ekahe iransi la tashahudi amidan haubenza hatoka benza tikelentize tashahudi fa'ada ilayhi ardaha jaha aonoka ashina ndeje njeniyo batalat esalange menyeha namdunge ndondo na ndongo wanu ba ndongo muhimu kabisa swalange menyeha tayeb halaf in kana ila alqiyam aqrab ikaya hulauhimaha hendo hakurubia yani hawahi nyongoha walau nasiya alqunut eka olamru swali hadiwaze kuntu fadhakarahu hajaha yeshelea baada wad'i jabhatihi baada ya kaza le palauso la hahebonsi walam yarji'u lahu kajaireje au qablahu au qabla rahaja kaza le palauso bonsi ada mujojoureje wasajada lisahaw yajajane sigda sahaw imbalagha ekaha waswili haddal arraki' wamagunguno juu hadiwaze kuntu halafu hendo si hata waswile kiasi ya ukabo nge magunguno juu hayeshele akabale njajane kuntu basi mujonyongoha ya jenio kabati mbatabu hata athalith sababu ya raw ya ujana sijida sahaw timwambia ni kazonda ika'u rukunin fi'liyyin ma'a at-taraddud fi de kamra jirisa nguzo yaitendwa harmai swala nguzo yaitendwa hoswalani ma'a taraddudi fihi pamoja na kange na taraddudi na falau shakka ikati ya shaka fi ruku
au kanguzo yo ruku yo sijida yo le tahiyatu hizo nguzo. Halafu falau shakka ekahati ya shaka fi ruku wa harme ruku magunguno juu au sujud hao si sijidan au rak'atin awe shaka ya hijahar maraka uka mbesebanu njajana raka mbesebani kablazimu njane raka ngi harme taraddiyo angi harme shaka hiyo atabihi ngujojana naila raka baishe balaka wa hasali raka nne sha ngi harma taraddudu kabalange na raru atabihi ngujojaniyo wasajada wakati huo ekahajaniyo yajiende na sijida. Wa in zala shak ekaila shaka ilawa mfano ekaila shaka ilawa kabla salam kabla rahaye jafungua ila swala hahi wa in shaka wa in zala shakku ba'da salam kabla salam afwan wa in zala baisha ilawa ashakku ila shaka kabla salam kabla rahaye jafungua sabunge lazimo ya jane ila sijida illa inzala shak bado wakati kana ujana ila sijida sahawe kaila wa ila shak qabla an yati qabla raha ijajana bima yahtamilu ziyada ile kaundo ya idhani yao ya tukuli yao kaya ngwenjezo ile kaundo ya lazimia enjeze kajawahi ya jania falau shakka ekahati ya shak hal salla 3 au 4 ibanu tiswali zibindi zinga ziraru tiswali raka raru haubanu ngami harmaraka yani lazimahu yaboyi mlazimu an yabniya yawashie ala al-aqal yambe kanga mi harmanra harma wa ushash yawashie wa ushash shatsenjezo winch yende maana baka lazimahu an yabniya ala al-aqal wa idha zala ash-shak ikesha kailawa fi ghairi al-akhir harma mahale tondo harma erakea mwiso lam yasjudu kana ujana sijida sahaw au fiha haweka ila shaka ila wa harma erakaya ila ya mwiso sajada ujana na sijida sahaw. طيب ولا يضر الشك بعد السلام kaina umenya ila shaka ya hahe baada ya sayafungua fi tarki rukuni uka haransi nguzo ya heswala ekasa fungua nge shaka ndi akahuja ka mbeseba la tiransi nguzo ya heswala kaina umenya illa niya badekati ya shaka armenia ka ibabala tinunia babala njanunia wa takbiratul ihram nani takbiratul ihram takbir ya handani ya ufunga babala tijane takbiratul ihram njajaniyo yabonga bo abu zero ekaizo nde shaka yao ijarmenia hawe takbiratul ihram wa taharat nana tahara babala tikana wudu au balanja kana wudu wakati huo ngizo nzio wa yasjudu al ma'mum yawju sijidi ye ma'muma wala yadunga lisahwi imamihi al mutatahhira he hum diwazo wa he imamu hahe ikao ngetohar wa in tarakahu al-imam au ahdatha qabla tamamiha wa in tarakahu baisha haransi la sijda sahau al-imam ya imam au ahdatha au hafunzo wudu qabla tamamiha qabla raha ejatimizi la swala illa in alima al-ma'mum bado katika weka harambua wala ma'muma khata'a ima kosa le kosa imamihi la imamu wae fala yutabiu wakatoka na mdunga kajwa kabano imamu ngutopwa hwenda hafanya makosa wakati wangu jumkhalifu ya timdunga wala yasjudu wala kana usijidi al-ma'mum ya ma'muma lisahawi nafsihi hamdiwa zo hahe yeye khalfa imamihi al-mutatahhir yalodi ngon ma imamu ikaonge mtahirifu ikaba sainu ye ngodingoni mwe imam halafu hadiwaza ye maamuma hadiwaza marongo yabo yeye kana ujwa ujana sijida sawa kaye hadungu ngodingoni mwe imam yabo kana ujana sijida sawa طيب walau dhanna salama imamihi
ikaha dhani salamu ya he imamu ya hahe fasallama hasalimu fabana khilafuhu hajaha benushiwa kande kinyume aada salamu mahu ngujojane salamu pamoja na imamu. Abala maamuma hawewa ye imamu ngo haruma tashahudi ngusomo hamba assalamu alayka ayuha nabii wa rahmatullahi wa barakatuh mfano haruma tahiyat wahema amuma baishe assalamu alayka ayuha nabii atsobezara kafungua na wale imamu kaja kaufungua abonge abo ngutojojizia yaji afungue wazima ne imamu yende maana mka walau dhanna salama imami ikaha dhani ukabale imamu afungua fasallama hasalimu la maamuma fabana khilafu wijahu kende kinyume wale imamu kajafungua aada salama maahu ngujorejeze salamu yajiajeniyo wamejane imam wala sujuda wala kanauja na sijida saa. Walau tadhakkara almaamum ikaha shele maamuma fi tashahudi uharme tashahudi tarka rukunin ghaira niyya wa takbirat al-ihram ukaharansi nguzo harme swala itonde niyya ni takbirat al-ihram salla raka'a ngujo swali raka'a nzima baada salami imamihi baada ya salimu ya imamu hahe wala yasjudu wala kanauja na sijida sahau au shakka fi dhalika hau hatia shaka harma ila ruku ila nguzo hatia shaka ila nguzo ata birak'atin ngujojana raka nzima baada salami imamihi baada ya he salamu ya he imamu hae wasajada yajende na sijida sahau au kabano abahainu hatia shaka fa in sajada imamuhu lazmahu mutabi'atahu yeye imamu afungua lazima yeye yadunge imamu harma wamfunguo. Fa in kana almaamuma masbuqan ikaba hainu wala maamuma yakaudunga imamu wala mdu yatsoja hunre imamu asaha handise swala akamdunga harma masbuka ni hajaudi ngoni hajahunre imamu asaha swali raka mbili au raka ndaru alafu ye haja hamdungu sajada maahu ngujwenda na sijida sawa majana imamu ujuban irende hawajibu in sajada yake imamu ngono na sijida abahino imamu handise swala habwewa shawala mzee yakaujaya mdunge kaja kabo wakati imamu yafanye makosa halafu haja mdungu ijayundi haka imamu msizoni ngono na sijida sawa ili ajwa ufungua basi yabo yeye ngujo mdunga ende sijida sawa majana imamu na wakati ikao yeye kaja kabo wakati lekosa la kaujiri shange lazimu ya mdunge au kasange maamum au lazima hul mutabaa irende hawa lazima yadunge imam. Fa in kana al-ma'mum masbukan sajada maahu ujuban in sajada chiso irende hawajib yamdunge eke imamu ngono na sijda. Wa yustahabbu an yu'idahu fi akhir salati nafsi tena wanazoni wambaka wa yustahabbu ibenzeziwa na wanazoni an yu'idahu yarejeze tena ila sijda sao fi akhir salati nafsi uharmu mwiso wa he swala yajoka huitimizi yeye baada imam hajane sijda sao hawakati ikao yeye katujua izo imamu yafanya hata kaujane sijda sao au kahaka masbuk sha yeye baada ya haja ngutimizi zarakazahi yatimizeo shomu sizoni ngelazimo tena ya jaine sijda sao wa sujudu sahau na sijda sao wa in kathura baishe zirende hazinji za sijda sao lazimu ujenizo sajadatani zoka sijida mbili kasujudi swalati amande ze sijda za he swala wa mahallu sujudu sahau ni mahala lazimu mrajane sijda sahau baina tashahudi wassalam giyo baina ya he tashahudi ne salam ngosomwe tashahudi atautimizi ujaneze duojoka ujanizwarme tashahudi yamu iso hise ngewe ndeneze sijida mbili za he sijda sahau ikausi harmwe sijda sahau mramba subhana man la yanam wala yansa yonde sijda sahau subhana man la yanam wala yansa
eka kutuju abo kutuju subhana rabbiyal a'la bihamdi. She sijda sahaw wanazoni wa huwa kifiqhi haswa madhhabi Shafi'i wa mramba ukaya subhana man la yanam wala yansa, ngabo baadhi za madhhabi wambaka wala yashu, subhana man la yanam wala yashu. She madhhabi hatu makamramba subhana man la yanam wala yansa, ngabo baadhi za madhhabi watakamramba subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tab wayafutu bisalamu amidan, wayafutu yobira mndu ila sijda sahaw ngejo hubira bisalamu amidan ekawbezara kaufungua haubenza watsina ukaujenio wakadha nasian baisha udiwaza nana wajaweka isai hubire kausa ufungua kuna ujua ujanio tena eka kujajanio na woka ujua kailazimu jenio hau kuidiwaza intwala alfaslu anazweni ngwa onesaundo nonoka ekaba biri panza jinji intwala alfaslu ekale panza libiri jinji fa in kasura ekale panza libiri chashi ada ngujorejei ila sujud hendelea harma ila sijda yendenia vanu inu ndongo koyo muhimu kabisa hamrujua o wanandongo wako o muhimu mra jane sijda sahaw au kaya mtume alayhi salatu wassalam harma riwaya ya hadithi nyindu ajika njai soma ban mtume haonesa ukaya mengon mausik watul hadisi ya mtume ka mengon mausik ngambi shauka de lanswiri ngabu ambao baadhi za wanazioni kwa maundi ya dhuhur waswali almuradi ikatinde lanswiri ndi ya dhuhur shama majority ya wanazioni kwa ambao ka mtume haswali la aswir dene masuhaba wa hahe baada waswali la aswiri aswali raka mbili afungua baada wafungua wajuangwa ndo zao wakasuhaba mzima kawapara dhul yadain wala wakabale kina Sayyidina Umar na Sayyidina Ali na wakabala wa masahaba wao kabati mtu asubuta mamba habari wala dhul yadain jawzi samtume ya Rasulullah abala eswala ibunguza hubunguza hau wala ukaubenza hau balaje eza jirinde eswala yakubunguza bahem tuma kausha wala masahaba maka azenungo izo kweli ahakun alayhi aizo kweli ziniwaya ambao wao wala masahaba wamba izo kweli uswali rakambi ilibo mtume bas mtumare jebala wende wafungu hatimizize rakambili za baki baada ya wasome etashahudia mwiso mtuma jana sijda sahaw abungia izo pia izo dars za urisomesa ilirdo jua emnandongo ikaw mruha mfanyo swalan yakotsongesa mraja ne sijda sahaw nemnandongo ikaw ye kati muhimu mraja ne sijda sahaw khaswatan uharme madhhabi ya hatu ya al-Imam Shafi'i abungi abo mpakana banu washilizwa tukufu Mwenyezi Mungu jorjailer kemengon mwanru wa usoma na huishilia na udunga na urumia Mwenyezi Mungu arnike tawfik ya ududunga ze darsi zinu na uzisambaziza wananyasi haina mrikao ngwanzo ya do parsa darasa zinu haina wakati njofanya darasa ngelazimu ya abone amjodore jay au katanzishwa kale lazima mri ya abone do to kazesha yakahu abone ekahu abone yabo haina darasa njo huifanya nana izo nafanya pia ngoto josparisa inshallah yabo mpaka maudu inshallah taala ngarjo dunga mangomrwaji wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.